An Santos nga Ebanghelyo yan ang adlaw, Biyernes han karawhaan kag 7 nga semana, an ordinaryo nga kalendaryo, an liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha dida ni Ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, ika-10 kag 1 nga kapitulo, bersikulo 10 kag 5, tubtubhan karuhaan kag 6. Gimpaiwas ni Jesus in ngula nga yawa, nakagyakan ang tao, hapakihigawas, hanyawa, tikang haiya, nanhipo saan kadaman, kundi nagsiring an iba han mga tao, hibil sibol, nga puno han mga yawa, amo an nahatag haiya hingahom, hin pagpagawas hin mga yawa. Karayog han iba magbitik haiya, kundi nang aro hira, haiya hin pagbuhat hiya hin milagro, pagpakita nga hiya ginpara han Diyos. Kundi himbaruan ni Jesus an ira panunahuna, ngan ginsiring hira, diri gud mag-iiha an bisan nga tasod, nga nagkakabarubalabhin, ngan nag-aarawa-away, nagmagkakaburublag an panimalay, ngan magkakabahin-bahin haiya nga haw. Sanglit unan hunman nga makagpadayon an ginhadian ni Satanas kun mag-iinaway-away an iya mga hugpo. Nasiring kamo nga nagpapagawa sa kuhin mga yawa, kay nahatag hibil sibol haakon, hingahom hin pagbuhat hini. Kundi kun amo ini nga paagi an pagpagawas ko hanyawa, inuunan uman an iyo mga sakop hin pagpagawas han mga yawa. Nagpapakita an iyo kalugaringon ng mga sayop kamo. Kundi nagpapagawas lugod ako hanyawa, pinaagyan kahom han Diyos nga nagpapamatuod nga inabot na haiyo an ginhadian han Diyos. Kunin kusgan nga tao nga sangkap hinhinganiban, nagbabantay han iya kalugaringon nga balay, diri mano an nga tanan niya nga mga higamit, kundi konsulungon ngan madaog hiya hin mas makurukusog nga tao, aagawon an nga tanan nga higaniban ngan sisarigan han tag-iya, ngan ginbabahin-bahin an iya inagaw. Tinuod nga nasupak ha akon, an bisan nino nga diri naugop ha akon. Tungod nga nagpapasarang, an bisan hino nga diri nabulig ha akon, hin pagtirok. Kung nagawasin marawt nga espiritu tikang hintao, nagsusudo ini nga mamarang nga mga tuna, hin pamiling hindapit nga kapapahuwayan niya. Diri nga ni ini iya makaagi, nasiring hiyahan niya kalugaringon. Mabalik ako ngadtuhan balay hanakon binayaan. Sanglit mabalik anyawa, nga nakita hinbalay nga malinis nga inayad na an nga tanan. Niya nagawas siya nga magdadarahim 7 nga lain nga mga espiritu, nga labaw pa kamakaraot haiya, nga nasulod hira nga nagukoy didto. Sanglit kakatapusan, labaw nga pagkamatuod an kahimtang, han tao kay han una. Mga kabugtuan an maukay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Didahini nga aton nabating nga Ebanghelyo, may da pera nga pagturunan nga kakon karuyag tagan, hin mas dako nga panunahuna og atensyon. Ansyahan an pagkamatuod nga may da iyawa. Damo ha aton
hinagyayakan iba-ibang mga paagi pagsiring may daiyawa. Ug damo liwat aton inaguna-huna sugadhan panunahuna hanyawa nga nagbubuhat han mga buruhaton hanyawa nga nakontra han kaburuton sa Dios. Anna kamatuuran nga may daiyawa natikang han tutdo hanaton singbahan natikang pahantinikangan naghimo ang Dios hiniya mga surugoon nga gintawag naton nga mga angheles. Linabay palain pira ka adlaw aton gindumdum ang fiestahan mga arkangheles, hi Gabriel, Miguel, ngan hi Rafael, sugad man ang fiesta han mga anghel nga magbarantay. Pero may da mga anghel sugad han aton naibabaruan nga kinuntra han kaburuton sa Dios tungod han ira kaparayawan, tungod han ira hataos nga kaburuton hindiri pagsunod sa Dios. Aamo ini ang mga iyawa. Mga kabugtuan ko kang Kristo, makusog hinduro ang gahom han mga yawa. Nga kundiri kita andam an aton kalagaringon hin pagkontra hin kusog hini nga mga yawa, diri gud naton mahihimo nga diri kita masudlan han influensya hini nga maraot nga mga espiritu dinhi naton kinabuhi. Amo ini nga rason nga ang mga tao tungod kan Kristo nga kinita nira nga nagpapagawasan mga yawa ngadtohan mga sinasaupan nini nga maraot nga espiritu nagsiring nga ang gahom ang pagpagawas ni Jesus tikang mismo han punuan han mga yawa ngan siniring Jesus kun hiya surugon han yawa diri gud man hiya makakapagtuddo han matuod nga paagihan kinabuhi nga dayon pinaagihan katadungan ug kamatuoran. Sanglit iya gin sumatanan mga tao nga an iya gahom diri tikang hini nga maraot nga espiritu pero tikang mismo han Dios nga nagsugo ha iya nga niya kalibutan. Basi puy-puyon ang gahom hanyawa, og an iya katadungan og kamatuoran, og pagtuddo han paghigugma, amo ang pagsudnon han mga tao. Mga kasangkayan ko kang Kristo, kamakalilipay paghuna-hunaon, nga may dangayan nakakahatag ha aton hin gahom, hin pagpagawas hanyawa, og waray ini iba, kundiri ang gugma o ang grasya nga tikang ni Jesus. Salit, tungod kay natunan kita hanaton Ginoo Hesus Kristo nga amo, ang naghahatag haaton han pagwaydong basi kita magsulod nga handalan ngadto han kahimayaon, angay naton hiya sundon, angay naton hiya amo an magin matuod nga magturuddo. Salit ani ikaduha nga punto, dinahini nga aton ni Ebanghelyo nga kinuha kan San Lucas, amo aniya pagsiring nga tinuod nga nasupa ka akon an bisan hino nga diri na ugop ha akon. An pagsunod kan Jesus nanginginahanglan diri lahin pamatihan niya pulong pero pag-ugop kan Jesus. Pagsunod, pag-ugop, ngan pagpasamwak, han kan tutdo ni Jesus ha aton nga tanan. Siring pamaniya, adto nagpapasarang, han iya maraot nga mga binuhatan, pinaagyan diri pagsunod kan Jesus, amo ang tao nga diri nabulig, han iya katutduan, hin pagkaurusa o pagsunod han mga sugo han Dios Amay
nga amo an kan Jesus mismo igin pasabot o igin pasamuak han iya pagkanhi kalibutan. Mga kabugtuan, handi na ba'y nga Lunes aton nabati ang tutdo ni Jesus may tungod ang Ebanghelyo nga nagsumata aton kung ano ang paagi nga aton hiya sadang ugupan o pagsundon o pagkatapos lahiton nga adlaw aton ginsalinurog ang fiestahan mahal nga Birhen ang Santos nga Rosario nga ang pag-ampuhin ni nga mga tutdo na Jesus pinaagihan pamalandong ang mga misteryohan aton katalawasan nga amo ang nakapanalipod han mahal nga Birhen angay naton gihapon buhaton kada adlaw. Ida ini nga bulan han Oktubre nga fiesta han mahal nga Birhen o bulan han pagampo han Santos nga Rosario. Pinagi hini nga aton pagtuo, pagsunod gihapon kan Jesus, kita makakatagamtam handa mo nga grasya ngan makakapanalipod han influensya han yawa nga amo ang nakakahibang handa mo nga mga katilingban, handa mo nga katawhan, handa mo nga mga pamilya, bisan pa nga ni hanbungto sa Diyos, di niya kalibutan. Dangup kita, han mahal nga Birhen, base kita sumunod, han iya bugto nga anak, nga amo mismo Jesus, nga aton manunubos o magtaralawas. Maupay nga adlaw, kaiyo nga tanan.